अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क जी सियासत, मुल्क जी मैशत, मुल्क जे कानून, मुल्क जी जेका अशराफिया, उन्हनि सां गॾोगॾु मुल्क जी जेका आला अदलिया आहे उन में बि जेका तब्दीली जो जेको अमल आहे उहो बि हलंदो पियो थो रहे। अहिड़ी तरह सां जेका मुल्क जो जेको अहम इदारो आहे सुप्रीम कोर्ट, उन जे चीफ जस्टिस जी जेका तब्दीली आहे उन जो अमल जेको उहो पिणु मुकमल थी चुको आहे। माज़ी में अगरि जेकॾहिं पाण सुप्रीम कोर्ट जे केसनि जो जाइज़ो वठूं, ताज़ो जेकॾहिं एतिरो परते बि न वञे त जस्टिस गुलज़ार अहमद खां वठी जस्टिस बिंदियाल, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ताईं जेके बि जेके अदालत जी जेके बेंचूं जुड़ियूं उन में इहो मुतालबो थींदो रहियो आहे त फुल बेंच जेका आहे उन जी जोड़ जेका कई वञे। पर इहे समूरा मुतालबा जेका आहिनि उहे न सिर्फ़ु रद्द थींदा रहिया, बल्कि हिन वक़्तु जेका नई सुप्रीम कोर्ट जेका नए चीफ जस्टिस जे मातहत जेका जुड़ी, जंहिंजो कमु बाज़ाब्ते तौर ते अॼु खां शुरूआति थी आहे, उन जे पहिरें ॾींहुं जेको चीफ जस्टिस जेका फुल बेंच जोड़े अदालती कार्रवाई जो आगाज़ कयो आहे। त हमेशह इहे मुतालबा थींदा रहंदा आहिनि त फुल बेंच जेके फ़ैसिला करे, फुल बेंच जा ॾाढो इंतिहाई अहम फ़ैसिला हूंदा आहिनि, जंहिंजे करे मुतालबा बि थींदा रहंदा आहिनि। बहरहाल मुल्क जी तारीख़ जे नए जेके 29 जेके चीफ जस्टिस पंहिंजे उहिदे जो कसम खयो आहे, नयूं रवायतूं क़ाइमु कयूं आहिनि। ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ॾिठो वञे त पहिरियों भेरो पाकिस्तान जी तारीख़ में को चीफ जस्टिस जॾहिं कसम खणण वारी तक़रीब में पहुतो त पंहिंजी घरवारी खे पाण सां गॾु बीहारियो। सरीना ईसा पंहिंजे वर सां गॾु कसम खणण वारी तक़रीब में जिते बीठी त उनखे मुख़्तलिफ़ जेके तशबीहूं बि ॾिनियूं वयूं त संदसि जेको बीहण आहे उहो ख़ामोश ऐं इशारतनि जेको माना ख़ैर जेको हिकिड़ो बदिलो बि हुयो। छाकाणि जो जस्टिस फाइज़ ईसा जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में पंहिंजे उहिदे जो मनसब खणी जॾहिं उमर अता बिंदियाल जी अदालत में अॻिते हलियो त संदसि ख़िलाफ़ केतिरा ई केस जेके खोलिया विया, बल्कि संदसि घरवारी खे बि हुन में मुलवस कयो वियो। बहरहाल हुन जिते तारीख़ूं नयूं रक़म कयूं आहिनि उते अदालत जी कार्रवाई में पहिरें ॾींहुं फुल बेंच जोड़े उहो बि हिकिड़ी नई जेका तब्दीली वारी जेका शुरूआति कई आहे। अहिड़ी तरह सां सुप्रीम कोर्ट जी तारीख़ में पहिरियों भेरो सिधो सो जेका लाइव स्ट्रीमिंग जे ज़रिए जेका कार्रवाई आहे उहो बि अवाम जे अॻियां ॾेखारण जे हवाले सां फ़ैसिलो थियो। उन हवाले सां जिते कमेटी बि तश्कील ॾिनी वई, जोड़ी वई, ऐं इहो पहिरियों भेरो जेको सुप्रीम कोर्ट जी कार्रवाई ऐं इंतिहाई अहम केस जी जेका कार्रवाई, जंहिंमें जेको अहम केस हुयो उन ते जेका अॻुभराई कंदे अवाम खे सिधो सो ॾेखारी वई। इन्हनि समूरनि मामलनि ख़ासि तौर ते जेका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट आहे जंहिंखां अॼु अदालत जी शुरूआति थी आहे, ॻाल्हि ॿोल करण जे हवाले सां असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ज़मीर घुमरो, अॻूणो जेको एडवोकेट जनरल बि आहे ऐं ख़ासि तौर ते कानून जो पारखू बि आहे। ज़मीर साहब, जेका जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा जी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट जी जेका शुरूआति थी आहे उनखे कीअं था ॾिसो? अॼु पहिरीं ॾींहुं उन्हनि जी जेका फुल कोर्ट जोड़ण खां वठी जेका अदालती कार्रवाई जो आगाज़ थियो आहे। वॾी ॻाल्हि आहे, पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो थियो आहे त कोर्ट खे जेको आहे सो प्रोसीडिंग ओपन ॾेखारियो आहे ऐं इन जे करे माण्हुनि खे जेको पंहिंजो हूंदो आहे डाउट त कोर्ट प्रोसीडिंग में जेको आहे सो छा पियो थिए, माण्हुनि जा केस कीअं पिया हलनि, त मुंहिंजे ख्याल में उहे जेके माण्हुनि खे शक शुबात हूंदा आहिनि त उन्हनि खे ख़तमु कयो वियो आहे। त जेका ट्रांसपेरेंसी आहे उहा आंदी वई आहे सॼे सिस्टम में, त जेके इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसिस आहिनि उनखे जेको आहे सो लाइव ते ॾेखारियो वेंदो ऐं त जीअं ट्रांसपेरेंसी थी सघे कोर्ट पासे सां। ऐं नंबर ॿियो त प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट आहे पार्लियामेंट जेको पास थियो आहे आइन जे आर्टिकल 191 में उन में आइन जे आर्टिकल में इहो लिखियलु आहे त सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। पर उहो जेको सुप्रीम कोर्ट जो आहे रेगुलेशन जो पावर उहो सब्जेक्ट टू लॉ ऐं कॉन्स्टिट्यूशन आहे ऐं लॉ जेको पार्लियामेंट ठाहियो आहे, ज़ाहिर आहे पार्लियामेंट खे लॉ ठाहिण जी जुरिडिक्शन जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूशन ॾिए थो, उनखे अॼु जेको आहे सो उन केस जी जेको आहे सो ॿुधणी थी आहे ऐं उन में तव्हां ॾिठो हूंदो त ॿुधणीअ में इलाही जेको आहे सो उनजा जेके पासा आहिनि उहे डिस्कस थिया त छा पार्लियामेंट खे अख़्तियार आहे त जेको आहे सो जुरिडिक्शन आहे त उहा अहिड़ी साबित करे सघे थी, पार्लियामेंट खे ऑब्वियसली जुरिडिक्शन त आहे त कानून साबित करे सघे थी, ऐं छा उहा जुडिशरी जे इंडिपेंडेंस के खिलाफ़ कानून साबित करे सघे थी। उहो बि जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जजिस जे पारां इहो आयो त इन सां जुडिशरीअ जी जेको आहे सो इंडिपेंडेंस मुतासिर कोन थी थिए ऐं जुडिशरी इन सां वधीक मज़बूत थी थिए, छो त चीफ जस्टिस जो जेको आहे पावर रुगो चीफ जस्टिस न आहे पर सुप्रीम कोर्ट जी जेको आहे सो डेफिनेशन जेका कॉन्स्टिट्यूशन में ॾिनल आहे त चीफ जस्टिस ऐं सुप्रीम कोर्ट जा ॿिया जेके जज आहिनि उन्हनि ते मुश्तमिल आहे सुप्रीम कोर्ट। त मुंहिंजे ख्याल में हिकिड़ो तमामु हेल्दी डिस्कशन थियो आहे सुप्रीम कोर्ट में। हाणे 3 अक्टूबर ताईं जेको आहे सो हुनखे केस खे मुलतवी थियो आहे। मीनवाइल जेको आहे सो जेके बि वकील आहिनि पंहिंजा जेको आहे सो रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कंदा सुप्रीम कोर्ट में,
त मुंहिंजे ख़्याल में त इहो वॾो फ़ैसिलो आहे ऐं तमामु असांजी अदालती तारीख़ में इन अहिड़ी का पहिरियों जेको आहे सो इहो फ़ैसिलो कोन थियो। अच्छा ज़मीर साहब जहिड़ी रीति ज़ाहिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट आहे जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल जी जेका अदालत आहे उनखे 8 रुकनी बेंच जेको आहे मुअतल कयो हुयो। ज़ाहिर हाणे नए चीफ जस्टिस पंहिंजी जेका अदालती कार्रवाई आहे उनजो आगाज़ ई इन पहिरीं जेका इन केस खां शुरूआत कई आहे इनखे ॿुधण जी कोशिशि कई आहे त बुनियादी तरह सां जेको उन मतन आहे उन मुताबिक़ जेको दरख़्वास्तूं जेके आहिनि उन ते ॿुधणियूं नथियूं थी सघनि इहे रिमार्क्स ॾिना विया। अहिड़ी तरह सां वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां लिखत में जवाब जमा करायो हुयो ऐं जेको अॻु में ई अदालत में जमा बि आहे पर आइन जी जेका आर्टिकल 191 तहत जेको इख़्तियार हो उन में ॿुधायो वियो त जेका कानून साज़ी आहे उहो उन कानून जे हेठि जेका उहा नथी करे सघिजे। त छा सम्झो था त इहो जेको हाणे ज़ाहिर इहो जॾहिं हिकिड़ो मामिलो तय थियणु पियो वञे त सम्झो था त मौजूदा जेका बेंच फुल बेंच आहे उहा हिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट आहे उनखे ॿीहर उहा बि रद्द करे सघे थी, इम्कान आहे उन ते अमल थींदो? हा मुंहिंजे ख़्याल में एक्ट ते अमल थींदो छो त इहो पार्लियामेंट खे जेको आहे ऑब्वियसली आर्टिकल 191 में इहो अख़्तियार आहे त उहा कानून साज़ी करे सघे थी। पर उन पार्लियामेंट जो कानून साज़ी जेको आहे सो अवाम जे पंहिंजो मूड खे ॾिसी कंदी आहे। अवाम जो जेको ओपिनियन आहे सुप्रीम कोर्ट जे बारे में अदालतुनि जे बारे में जेके फैसला थिया आहिनि जेको सुओ मोटो नोटिस वरिता विया आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में उन जे रोशनी में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कई आहे छो त सुप्रीम कोर्ट उहो रूल ठाहे सघे थी। बाक़ी जेको कानून साज़ी आहे उहा कानून साज़ी जेको आहे सो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पार्लियामेंट करे सघे थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको सुप्रीम कोर्ट जो आहे उहा ई जेको आहे सो पार्लियामेंट ई रेगुलेट करे सघे थी। इहो पावर आहे पार्लियामेंट खे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में बिल खे जेको एक्ट आहे उनखे अपेल कयो वेंदो उनखे तस्लीम कयो वेंदो। अच्छा ज़मीर साहब इहो बि ज़ाहिर अॼु जेका प्रोसीडिंग थी आहे उन में दलील ॾिना विया आहिनि उन में जेके रिमार्क्स बि ॾिना विया आहिनि जजिस जे पारां ख़ासि तौर ते वकीलनि ख्वाजा तारिक रहीम जे हवाले सां उन बि जेको उन मामले ते पंहिंजा जेको दलील ॾियण जी कोशिशि कई आहे या ॻाल्हायो आहे उन सां मुखातिब थी जस्टिस बि ॻाल्हायो आहे चीफ जस्टिस बि ॻाल्हायो आहे पर जेको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट आहे उहो अदलिया जी आज़ादी खे मुतासिर करे थो। हूअं एज़ अ लायर ज़ाहिर बेंच ऐं बार हिकिड़ो गॾियल हिकिड़ो कम्बिनेशन आहे उहे ई ज़ाहिर फ़ैसिला कनि था आइन ऐं कानून जे हवाले सां तशरीह कनि था अदालत बि तशरीह करे थी त सम्झो था त अदलिया जी आज़ादी जेका हिन सां वाक़ई मुतासिर थी आहे या जेको इहो पार्लियामेंट जेको एक्ट पास कयो आहे इहो दुरुस्त आहे? ॾिसो त बार जेको आहे सो इहो पाण ई मुतालबो कयो हो बार इहो पाण ई मुतालबो कयो हो त जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो हुनजो सुप्रीम कोर्ट जो जेको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आहे उहो रेगुलेट कयो वञे। इहो बार जो पंहिंजो मुतालबो हो छो त बार सुओ मोटो नोटिस ते जेके डिसीजन आया या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ते जेका कार्रवाई करे पई उन ते बार खे सख़्तु एतिराज़ आहे ऐं जेको सुप्रीम कोर्ट में या ॿियनि कोर्टनि ते इहो बि इल्ज़ाम लॻो त बैंक फिक्सिंग थींदी रही आहे उन जे करे जेको आहे सो उन जे रोशनी में पार्लियामेंट जेको आहे सो मख़सूस सूरत हाल में इहो एक्ट पास कयो। बार त उनजी सपोर्ट करे रही आहे ऐं हू सम्झी रही आहे त इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ते को असर नथो पए। अच्छा ज़मीर साहब जेको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट आहे उनजो सेक्शन 5 में जेको अपील जो हक़ बि ॾिनो वियो आहे। हाणे जॾहिं 17 रुकनी ज़ाहिर बेंच त नाहे 2 जज ज़ाहिर उन्हनि जे घटि थियण सां इहा बेंच 15 रुकनी आहे त उन में इहो जेको अपील जो हक़ जेको हासिलु थींदो त ज़ाहिर इहो जेको बाक़ी 2 जजनि वारो जेको गैप जेको रहे थो उहो फिल करण खां पोइ थींदो या इन जे हवाले सां सम्झो था 3 रुकनी 5 रुकनी बेंच जेका उन ते अपील ते प्रोसीडिंग करे सघे थी? मुंहिंजे ख़्याल में इहो हाणे खां ई शुरू थींदो ऐं हाणे खां ई जेको आहे सो कोर्ट जेको आहे चीफ जस्टिस इहो अंजो ॾिनो आहे त जेको आहे सो हिन एक्ट जे रोशनी में फ़ैसिला कया वेंदा जेके बेंचिस ठहंदियूं हिन एक्ट जे रोशनी में ठहंदियूं ऐं सभिनी माण्हुनि खे जेको आहे सो जेकॾहिं कोर्ट सुओ मोटो वरिते थी या आर्टिकल 184 जे तहत का पिटिशन अचे थी त उनते जेकॾहिं कोर्ट जेको आहे सो चए थी त हीउ जेको आहे सो असीं इन पिटिशन खे इंटरटेन कयूं था त मुंहिंजे ख़्याल में उनजे ख़िलाफ़ को राइट ऑफ अपील जेको एक्ट में आहे उहो लागू थींदो। अच्छा बैरिस्टर साहब जहिड़ी रीति ज़ाहिर अॼु जेका जी कार्रवाई जेका थी आहे उन में जेके जस्टिस अतर महनन लाइ बि हिकिड़े रिमार्क्स में इहा ॻाल्हि कई आहे त 1980 जा जेके रूल्स आहिनि उहे जेके सुप्रीम कोर्ट ठाहिया
तो उन ते बि इहो सवाल उथारियो छा इहो दुरुस्त आहे। ज़ाहिर 1980 ऐं उन जे जेको 2023 जे विच में काफ़ी सालनि जो 43 सालनि जो हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे, त हिन फ़र्क़ु जेको आहे उन फ़र्क़ में रूल्स में तब्दीली मुमकिन न थी हुई। छा सम्झो था त इहे रूल्स जेके आहिनि उहे क़ाइदा कानून खां मथां आहिनि? न, रूल्स त एक्ट तहत ई ठहंदा आहिनि, पर जेको ही कॉन्स्टिट्यूशन ते रूल्स ठहिया आहिनि, कॉन्स्टिट्यूशन जे आर्टिकल 199 191 तहत ठहिया आहिनि ऐं उहे सुप्रीम कोर्ट जेके रूल्स ठाहिया आहिनि उन में ज़ाहिर आहे उहे रूल्स जेको आहे सो एलाबोरेट आहिनि, त पोइ उन में तब्दीली छो कई वञे ऐं तब्दील करण जी ज़रूरत पवंदी त सुप्रीम कोर्ट कॾहिं बि करे सघे थी। उन में को उहो न आहे, अबाम न आहे। काई कानून त जेको आहे 20वीं सदी जा बि असां वटि ठहियल आहिनि ऐं 19वीं सदी जा ठहियल आहिनि ऐं इहे रूल्स त 1981 जा ठहियल आहिनि। इहो इशू न आहे। इशू इहो आहे त जेको आहे सो चीफ जस्टिस ते जेके अख़्तियार अची विया आहे, जेको चीफ जस्टिस अचे पियो उहो सो मोटो नोटिस वठी जेको आहे सो हाई कोर्ट जी जुरिडिक्शन खे ख़तमु थो करे ऐं सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो डायरेक्टली जेको आहे सो पाण ते केस ॿुधे फंडामेंटल राइट्स थिया, जॾहिं त एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो पावर हाई कोर्ट ते आहे, छो त पोइ हाई कोर्ट जे फैसलनि जे ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील बि आहे सुप्रीम कोर्ट में, त सुप्रीम कोर्ट खे उहा स्टेयरिंगली जेको आहे सो जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करणी आहे, पर उहा सुप्रीम कोर्ट स्टेयरिंगली एक्सरसाइज न पई करे ऐं चीफ जस्टिस पंहिंजी मर्ज़ीअ सां तव्हां ॾिठो हूंदो त गुज़िरियल 3 चीफ जस्टिस जेके फ़ैसिला कया उन्हनि खे जेको आहे सो तमामु पब्लिक आउट कराए थी ऐं उन जे रोशनीअ में जेको आहे सो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जे प्रैक्टिस प्रोसीजर खे रेगुलेट कयो आहे ऐं उन में क्लियरली लिखियल आहे आर्टिकल 199 में त जेके रूल्स हूंदा सुप्रीम कोर्ट जा उहे सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हूंदा। सब्जेक्ट टू लॉ हूंदा त माना लॉ त रुॻो पार्लियामेंट ई पास करे सघे थी सुप्रीम कोर्ट जे हवाले सां, बाक़ी हाई कोर्ट जे हवाले सां सूबाई असेंबलियूं जेको आहे सो पास करे सघनि थी, छो त आर्टिकल 202 में बि इहो लिखियल आहे त हाई कोर्ट जे प्रैक्टिस प्रोसीजर खे प्रोविंशियल असेंबली रेगुलेट कंदी। अच्छा ज़मीर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर बि हिकिड़ो सवाल उथारियो आहे जंहिंमें चयो त हिकिड़ी 3 रुकनी कमेटी जेका आहे उहा आर्टिकल 184 जी जेका शक आहे उनजी जेके इख़्तियार जी जेको इजाज़त ॾिए थो, त हिन हवाले सां इहो अदालती इख़्तियार आहे या इंसामी, त इहो उन सवाल उथारियो आहे। छा सम्झो था त जेकॾहिं इंसामी इख़्तियार आहे त पोइ इहो पार्लियामेंट ख़तमु कयो आहे, दुरुस्त कयो आहे? न, क्वेश्चन त इहो उथंदा रहंदा, पार्लियामेंट बेसिकली जेको आहे सो जुडिशरी जे इंडिपेंडेंस ते कब्ज़ा न आहे, फैसला जेको आहे सो केसनि जा जज ई कंदा, रुॻो चीफ जस्टिस जा जेके पावर्स आहे जेके एक्सरसाइज कंदो हो, जंहिंखे पब्लिक आउट कराई, जंहिंखे मुल्क में जेको आहे सो वॾो हिकिड़ो डिबेट हलियो पिए त जेको आहे सो चीफ जस्टिस खे इहे अख़्तियार न आहिनि कॉन्स्टिट्यूशन में, उहो जेको आहे सो गैर कानूनी तौर ते अख़्तियार करे रहियो आहे। हाई कोर्ट जे जुरिडिक्शन खे ख़तमु कयो पियो वञे, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जेको आहे सो प्रोविंशियल जेको आहे सो पावर आहे हाई कोर्ट जो उनखे ख़तमु कयो पियो वञे, त उन हवाले सां जेको आहे सो हाई कोर्ट कयो आहे। बाक़ी इहे जेको बहस आहे मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो सीधा सीधा तव्हांजो पॉइंट ते उहो त हलंदो रहंदो त जुडिशल पावर आहे, उन में पार्लियामेंट एक्सरसाइज नथी करे सघे जेको आहे जुडिशल पावर खे। जुडिशल पावर त जेको आहे सो पोइ थो अचे न, उहो त जॾहिं जेको आहे सो तव्हां डिसाइड कयो था जेको आहे सो वञी जेको आहे सो वठो था कागनिज़ेंस कंहिं केस जी या उनखे जेको आहे एडमिट कयो था, उनखां पोइ जुडिशल पावर शुरू थिए थो, पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको आहे उहो सुप्रीम कोर्ट जो कीअं हलंदो उहो हिकिड़ो वॾो टर्म आहे। उन तहत जेको आहे सो तव्हां जूं बेंचिस कीअं ठहंदियूं ऐं तव्हां जेको आहे इम्पोर्टेंट केस कीअं ॿुधंदव, माण्हुनि खे राइट ऑफ अपील हूंदो या न हूंदो। पार्लियामेंट सिंपली इहो कयो आहे त माण्हुनि खे राइट ऑफ अपील न हुजणु घुरिजे। छा जेको आहे सो पंहिंजो सुप्रीम कोर्ट जो जेको चीफ जस्टिस आहे उनजो डिस्क्रेशन जेको आहे सो पार्लियामेंट जेको आहे सो जेकॾहिं ॿियनि जजिस खे ॾिए थी त उहो त उन्हनि जे बहितरी लाइ आहे। जीअं चीफ जस्टिस चई रहियो त पावर त जेको आहे चीफ जस्टिस मुंहिंजा जेको आहे सो डिल्यूट था थियनि त ॿियनि खे कहिड़ो एतिराज़ आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इहो बहितर क़दम आहे पाकिस्तान जी जुडिशल हिस्ट्रीअ में ऐं इनखे जेको आहे सो बार बि सपोर्ट करे थी, मुल्क जो मेजॉरिटी अवाम सियासी पार्टियूं बि सपोर्ट कनि थियूं। मुंहिंजे ख़्याल में इनखे अपील थियणु घुरिजे। अच्छा ज़मीर साहब, अहम जेको हिकिड़ो सवाल जेको हिन केस में उथियो आहे जस्टिस अतर मिनल्ला जेको उथारियो आहे उन इन तरफ़ निशानी कई त दुनिया में किथे बि जेको चीफ जस्टिस जेको आहे मास्टर ऑफ जेको उहो रोस्टर न आहे, दुनिया में ईअं न आहे, पर पाकिस्तान में जेको चीफ जस्टिस जेको मास्टर ऑफ रोस्टर जेको आहे उहो इहो कमु अदा करे थो, त इहो सम्झो था त दुनिया में जहिड़ी रीति मास्टर ऑफ रोस्टर वारो जेको सवाल उथे थो त असां वटि बि ईअं थियणु खपे त जेको रोस्टर जो मामिलो जेको आहे उहो चीफ जस्टिस जे हथनि मां इहो इख़्तियार निकिरणु खपे। इहो त ॾिसो न, कंहिंखे बि जेको आहे इहो एॾो पावर त हुजनि न घुरिजे न, एॾो डिस्क्रेशन आहे त तव्हांजी मर्ज़ी आहे, तव्हां सुबुह मोटो वठो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, पंहिंजी बेंच ठाहियो। पोइ पॉलिटिशियंस जेको आहे तव्हां स्टेटमेंट जे ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ते इल्ज़ाम लॻा त बेंच फिक्सिंग थी थिए, जीअं भाई क्रिकेट में टर्म हलंदो आहे त मैच फिक्सिंग थी थिए, त हिते जेको आहे इहो सुप्रीम कोर्ट ते इल्ज़ाम लॻो त हिते बेंच फिक्सिंग थी थिए ऐं स्टेटमेंट आया पॉलिटिकल। सुप्रीम कोर्ट जो जेको आहे रेपुटेशन खे डैमेज
डैमेज थियो, उनजी इंटीग्रिटी ते इल्ज़ाम लॻा, त इन लाइ बहितर आहे त जेको आहे सो हिकिड़ो माण्हू डिसाइड न करे। सुप्रीम कोर्ट छा आहे, चीफ जस्टिस न आहे, रुॻो सुप्रीम कोर्ट जी डेफिनेशन इहा आहे चीफ जस्टिस ऐं समूरा जस्टिस। जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जी डेफिनेशन इहा आहे त पोइ हिकिड़ो माण्हू छो फ़ैसिलो करे, कहिड़े कानून तहत करे उन। ऐं जॾहिं लिखियल बि आहे हिन आर्टिकल 191 में त पार्लियामेंट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रेगुलेट कंदी अंडर द लॉ, त मुंहिंजे ख़्याल में उन में कंहिंखे एतराज़ न थियणु घुरिजे। ऐं इहो जुडिशरी जे इंडिपेंडेंस ते का बि जेको आहे सो कब्ज़न न आहे। इहो जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जे अख़्तियारनि खे जेको आहे सो पंहिंजो वधीक डेमोक्रेटिक ठाहिणु आहे। जीअं जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे हिकिड़े फ़ैसिले में मुस्तफ़ा इम्पैक्ट वारो फ़ैसिलो आहे, उन में चयो आहे त बाबा प्राइम मिनिस्टर फ़ैसिला न करे पर ही कैबिनेट पूरी कंदी, त हुन जेको आहे सो उन प्राइम मिनिस्टर जे डिस्क्रेशन खे ख़तमु करे उनखे डेमोक्रेटाइज़ करे छॾियो आहे। त जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जो पावर बि डेमोक्रेटाइज़ थिए थो त पोइ सुप्रीम कोर्ट खे एतिराज़ न हुजणु घुरिजे, जॾहिं त पार्लियामेंट खे अहिड़ो पावर बि आहे। अच्छा, गुज़िरियल ज़ाहिर अदालती प्रोसीडिंग में माज़ी में ज़ाहिर जस्टिस गुलज़ार जी अदालत हुजे या चीफ जस्टिस ॿिया जेके आया आहिनि उमरत या बिंदयाल हुजे या ॿिया जेके चीफ जस्टिस हुया, त उन्हनि जी अदालतुनि में मुख़्तलिफ़ फ़ैसिला ईंदा रहिया आहिनि। ख़ासि तौर ते जेको वॾो वज़ीर न काबीना, वज़ीर अज़म न वफ़ाक़ी काबीना, अहिड़ी तरह सां ज़ाहिर चीफ जस्टिस न सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर इहो इन बुनियाद ते ई जेको इहो मुतालबो साम्हूं आयो आहे। पर इहो ख्वाजा तारिक रहीम पारां इहो सुवाल बि उथारियो वियो आहे त हू इहो चाहे थो त इख़्तियार पार्लियामेंट इस्तेमालु नथी करे सघे, त इहो छा ज़ाहिर रोस्टर मास्टर ऑफ रूस्टर वारो जेको मामिलो आहे इहा पार्लियामेंट इस्तेमालु करणु पई थी वञे छा? न न, पार्लियामेंट न जुडिशरी जा पंहिंजो अख़्तियार इस्तेमालु थी करे। पार्लियामेंट त हिकिड़ो प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर खे रेगुलेट करे थी न। पार्लियामेंट खे उहो ख्वाजा तारिक साहिब जेको आहे सो सुवाल उथारियो त पार्लियामेंट खे इहा जुडिशन कोन्हे का। पार्लियामेंट खे जुडिशन क्लियर आहे, जेको आहे आर्टिकल 199 में लिखियल आहे सुप्रीम कोर्ट जो पावर आहे रूल ठाहिण जो, उहो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ हूंदो। हाणे उनखे तव्हां जेको आहे सो कीअं ख़तमु करे सघो था? त मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं वधीक प्रोसेस डेमोक्रेटिक थिए थो, वधीक जेको आहे सो फेमलेसी जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जे ॿियनि जजिस खे बि। हाणे उन में मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो सेंसिटिव पॉइंट्स ईंदियूं रहंदियूं, मुख़्तलिफ़ बहस निकिरंदा रहंदा, पर बेसिकली पार्लियामेंट खे जुरिडिक्शन आहे त उन प्रोसीजर खे ऐं प्रैक्टिस खे रेगुलेट करे। ऐं जुरिडिक्शन खे कीअं रेगुलेट करे उन ते डिस्कस करे सघे थो। शायदि जेकॾहिं जुडिशरी जे इंडिपेंडेंस ते जेको आहे सो असर अंदाज़ थिए त उहो न थी सघे। बाक़ी अदरवाइज़ जेको आहे सो पार्लियामेंट खे बेसिकली जुरिडिक्शन आहे त उहा जेको आहे सो अहिड़ी लेजिस्लेशन करे सघे थी। ज़मीर साहब लाइन ते रहिजो, वक़्तु थियो ब्रेक जो, वठूं था शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ज़मीर साहब, पाण ज़ाहिर ये ॻाल्हि कयूं था जिते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वारी जेका प्रोसीडिंग हली रही आहे उन ते अदालत में हिन वक़्तु तमामु अहम जेको सीरियस ऐं संजीदगी सां बहस थिए पियो, आवाम सिधो संहुं ॾिसे थो। पर उन में अॼु जेको जेका चीफ जस्टिस अहम जेका ॻाल्हि कई आहे त असां वटि जेको फौजी ऑफिसर फौज जी आमिर जे हवाले सां जेको कानून हो उन जे हवाले सां इहो मामिलो जेको अदालत में ज़ेर बहस आयो, जंहिंमें इहो पुछियो वियो चीफ जस्टिस पारां त छा हू फौजी आमिर वारो जेको कानून दुरुस्त हो, जेको पार्लियामेंट जे जेको कयल कानून साज़ी थिए थी उनखां हटी करे कई वई, या पार्लियामेंट जो जेको कानून साज़ी वारो जेको अमल आहे उहो दुरुस्त हो। त इहो ॿुधायो वञे त अहिड़े क़िस्म जी जेका कानून साज़ी थिए थी उहा त पार्लियामेंट में नथी थिए, बग़ैर पार्लियामेंट जे जेका हिकिड़ो आमिर कानून साज़ी करे थो ऐं उहा अवाम जे मथां लागू कई थी वञे। त उन हवाले सां बि इहो जेको अॼु हिन केस जे बहाने सां बहस थियो, उन में दलील मुख़्तसरन ज़ाहिर बहस बि थियो, रिमार्क्स बि आया आहिनि। इहो त ॾिसो, सुप्रीम कोर्ट जी शुरू खां तारीख़ रही आहे जनरल मुनीर खां, पंहिंजो जस्टिस मुनीर खां वठी जेको पहिरियों मौलवी तमीज़ुद्दीन वारे केस में पंहिंजो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खे तोड़ियो वियो, ऐं उनखां पोइ 200 केस में जेको आहे सो जनरल अयूब जे मार्शल लॉ खे जेको आहे सो लीगलाइज़ कयो वियो। उनखां पोइ बेगम नसरत भुट्टो जे केस में जनरल ज़िया जे मार्शल लॉ खे लीगलाइज़ कयो वियो। अहिड़े नमूने सां ज़फ़र अली शाह जे केस में 2000 में जनरल मुशर्रफ जे मार्शल लॉ खे पंहिंजो टेक ओवर खे लीगलाइज़ कयो वियो। त इहो त सुप्रीम कोर्ट जो जेको पास चयो आहे उहो जजिस बि उन ते जेको आहे राया ॾींदा रहिया आहिनि त असांजो जेको माज़ी रहियो आहे उहो तमामु ब्लैक रहियो आहे। हाणे जेको आहे सो उनखां पोइ जेको आहे सो जेको इमरजेंसी वधी आहे मुशर्रफ वारे पंहिंजो इमरजेंसी खे नवंबर 2007 में उनखे सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो डिक्लेयर कयो गैर कानूनी गैर आहिनि। उनखां पोइ ख़ुदि मुशर्रफ जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो सज़ाए मौत जो फ़ैसिलो आयो, पंहिंजो जेको ट्रिब्यूनल ॾिनो हो। त उनखां पोइ जेको आहे सो मुंहिंजे ख़्याल में जेका हिस्ट्री आहे सुप्रीम कोर्ट जी उहा पास में त ईअं ई रही आहे त हुन डिक्टेटर्स खे जेको आहे सो सपोर्ट ॾिनी आहे। ऐं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो केस तव्हांजे साम्हूं आहे त उनखे जेको आहे सो फांसी ॾिनी हुई,
ऐं उन जेको प्रोसीजर हो उहो बि अडॉप्ट कोन थियो, फेयर ट्रायल कोन थियो ऐं हिकिड़े प्राइम मिनिस्टर खे जेको आहे सो हैंग कयो वियो अनकॉन्स्टिट्यूशनली ऐं उनखे ख़ुदि जजिस मञियो त जेको आहे सो जुडिशल मर्डर ऐं असीं हुन में जुडिशल मर्डर में नसीम हसन साहिब जेको आहे ख़ुदि मञियो। त मुंहिंजे ख्याल में इहे शयूं जेके आहिनि उहे सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो माज़ीअ में उन्हनि तरफ़ ई इशारो करे पियो चीफ जस्टिस त माज़ीअ में जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट हे मार्शल लॉ खे जेको आहे सो सपोर्ट कंदी रही। अच्छा, रेकोडिक केस के हवाले से हम चीफ जस्टिस जिक्र किया आहे त माज़ी में जो मुल्क के $6.5 अरब जो डज़ लगो ऐं सम्झां थो त ऐं पंहिंजे लाइ अहिड़े क़िस्म जा अख़्तियार इस्तेमालु करणु जेको न चाहींदुसि न कंदुसि त सम्झो था त इहो बि इन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट आहे उन में उन सां सुलाड़जी सघे थो। जेको आहे सो माण्हुनि जा फंडामेंटल राइट्स जेको आहे सो जीअं नथला टावर में ॾिसो या जेको आहे सो ॿिया केस थिया जेको माण्हुनि जा घर ठाता विया इवन जेको आहे सो सुओ मोटो जुरिडिक्शन में त छा न थियो आहे माना उन सुओ मोटो वरिती चीफ जस्टिस कहिड़ा कहिड़ा ऑर्डर कया विया आहिनि मुंहिंजे ख्याल में हुनखे एग्ज़ामाइन कयो वञे त जेके कानून मुताबिक़ न आहिनि जेको आहे ख़तमु कयो वञे ऐं इहो रिव्यू कयो वञे। सुप्रीम कोर्ट खे रिव्यू जो ऑलवेज पावर हूंदो आहे त उहो सुओ मोटो जुरिडिक्शन इन जे ई करे पब्लिक आउटक्राई थी वई त बाबा हीउ जेको आहे सो हिते बादशाह न आहे सुओ मोटो जा पावर सुप्रीम कोर्ट खे आहिनि ई कोन किथे लिखियल आहे आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ख़ुदि वठंदी जॾहिं का एप्लीकेशन को आणींदो माण्हू ऐं पोइ उन में जेको आहे सो जस्टिफिकेशन ॾींदो त मां हाई कोर्ट छो न वियो आहियां हाई कोर्ट छो न थो वञी सघां छो त बेसिकली इहो राइट हाई कोर्ट जो आहे टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट उन खां पोइ ई सुप्रीम कोर्ट अची सघे थो छो त तव्हां सुप्रीम कोर्ट में जॾहिं पिटीशन दाख़िल कंदव डायरेक्टली आर्टिकल 184(3) में त जंहिं पार्टी जे ख़िलाफ़ कंदव उनजो राइट ऑफ अपील त मुतासिर थींदो न उनजो राइट ऑफ अपील जॾहिं मुतासिर थींदो त सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो कंदी उनजे ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील कोन्हे त इहो फंडामेंटल राइट जी ख़ुदि जेको आहे वायोलेशन आहे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वञणु जॾहिं बेसिकली जेको आहे इहो बि सुप्रीम कोर्ट खे पावर 1973 में ॾिनो वियो उन खां अॻु सुप्रीम कोर्ट खे इहो पावर कोन हो उन में अॻु में रुगो सुप्रीम कोर्ट जेको आहे हाई कोर्ट जूं अपील ॿुधंदी ऐं उनखे ओरिजिनल जुरिडिक्शन हूंदी त 2 या 2 खां वधीक सूबाई ऐं विफ़ाक़ी हुकूमतुनि जे विच में कंहिं बि डिस्प्यूट खे एजुडिकेट करे ऐं उन मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट जी जेका हूंदी कंपोज़िशन उहा इक्वलिटी ऑफ प्रोविंस ते ॿुधल हूंदी प्रोविंस जे बराबरी जी बुनियाद ते ॿुधल हूंदी सुप्रीम कोर्ट जी कंपोज़िशन उहा न आहे हींअर ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त तारीख़ी तौर ते जेको आहे हिकु सूबे मां सुप्रीम कोर्ट जा जज कया विया ऐं 3 सूबनि जी बराबरी न आहे सुप्रीम कोर्ट में जेका कंपोज़िशन आहे उहा मुंहिंजे ख्याल में जेका आर्टिकल 184(3) आहे उनजे ओरिजिनल जुरिडिक्शन मूजिबि 3 सूबनि जे जेको आहे सो बराबरी जी नुमाइंदगी खे मुश्तमिल हुजणो घुरिजे छो त इहो फेडरल कोर्ट आहे सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट आहे ऐं हिकु सूबे जी कोर्ट न आहे। अच्छा ज़मीर साहब ज़ाहिर इहो फेडरल कोर्ट वारो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट हुयो बिफोर ज़ाहिर मेरे ख्याल में इहो 70s में हुयो 1973 जे कानून में उनखे जेको मर्ज कयो वियो उन जा इख़्तियार जेके आहिनि सूबाई हाई कोर्टनि जा उहे उन्हनि खे घटि करे उहे सुप्रीम कोर्ट ॾांहुं मुंतक़िल कया विया त इन हवाले सां इहो मामिलो बि ज़ाहिर हिकिड़ो आइन जी शिकिल अख़्तियार करे थो उहो चैलेंज नथो थी सघे न मुंतक़िल न कया विया बेसिकली जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट 1956 में जे आइन में जेको आहे सो आई जेको वञण जो आइन हो उन में कयो वियो उन खां पहिरियों फेडरल कोर्ट हूंदी सुप्रीम कोर्ट ऐं 1956 वारे या 1962 वारे आइन में सुप्रीम कोर्ट खे इहे अख़्तियार टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स न आहे उहा रुगो पंहिंजो हाई कोर्ट जी अपील ॿुधी सघंदी ऐं उन हिसाब सां जेको आहे सो उनखे पावर्स हुया अपीलेट जेको आहे कोर्ट हुई पर 1973 में इहो सुप्रीम कोर्ट खे 184(3) में पावर ॾिनो वियो त जेकॾहिं फंडामेंटल राइट्स जो इशू या पब्लिक इम्पोर्टेंस जो हुजे त सुप्रीम कोर्ट बि अहिड़ो हुकुम जारी करे सघे थी जेको हाई कोर्ट आर्टिकल 199 में कंदी आहे उनजे करे इहो पावर जेको आहे सो बेसिकली त सूबनि जो पर सुप्रीम कोर्ट खे ॾिनो वियो पर सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील न आहे उनजे करे सुप्रीम कोर्ट खे इहो पंहिंजे रूल्स में लिखियल आहे सुप्रीम कोर्ट में त जॾहिं बि जेको आहे सो आइन जे आर्टिकल 184(3) में को बि माण्हू जो पिटीशन दाख़िल कयो वेंदो त पहिरियों हुन खां क्वेश्चन इहो पुछियो वेंदो त तव्हां जेको आहे सो माना राइट फॉर्म हाई कोर्ट में छो न विया हो पहिरियों हेॾे छो आया हो पहिरियों छो त उन सां माण्हुनि जो जेको आहे सो अपोनेंट्स जो राइट ऑफ अपील मिलंदो आहे त उनजे करे सुप्रीम कोर्ट खे इन पावर खे जेको आहे 1990 ताईं सुप्रीम कोर्ट हिन पावर खे यूज़ ई कोन कयो हो 1973 खां वठी उन खां पोइ जॾहिं जेको आहे पॉलिटिकल कंडीशन्स अहिड़ियूं थियूं त इन पावर खे सुप्रीम कोर्ट इस्तेमालु करणु शुरू कयो ऐं उन खां पोइ जेको आहे वञी आसमान ताईं पहुतो माना हाई कोर्ट जेको आहे सो इरेलीवेंट थी वियूं हाई कोर्ट जो जेको बुनियादी पावर आहे उन जे करे पब्लिक आउटक्राई थी वई त हे छा थो थिए जंहिंजो पावर न आहे उहे यूज़ कनि था ऐं जिन खे पावर आहे उहे जेको आहे सो मुकमल तौर ते जेको आहे सो पोइते थी विया त मुंहिंजे ख़्याल में इहो जेको आहे पार्लियामेंट रेगुलेट कयो आहे उहो इन ई कॉन्टेक्स्ट में कयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो पावर।
अच्छा, ज़मीर साहब, अॼु जेका प्रोसीडिंग थी आहे उन में इहो बि अहम नुक़्तो जेको उथारियो वियो, जंहिंमें जस्टिस मंसूर पारां इहो जुमिलो उथारियो वियो त छा असां अण चूंडियल जेके जजिस आहियूं, 15 जजिस चूंडियल जेको पार्लियामेंट जो जेको कानून साज़ी जो हक़ आहे इहो ख़तमु करे सघूं था, त चूंडियल जेका पार्लियामेंट आहे उनजी इहा कानून साज़ी आहे, उनखे बंदियाल साहिब जी जेका अदालत हुई उनखे रद्द कयो हुयो ऐं इहो एक्ट जेको उनखे मुअतल कयो हो, त सम्झो था त जेका चूंडियल जेका पार्लियामेंट आहे उनखे जेके अण चूंडियल जज बिकॉल जस्टिस मंसूर जे उहो ख़तमु कयो वियो या मुअतल कयो वियो त करे सघिजे थो, या जेकॾहिं ॿीहर इहो फ़ैसिलो थिए थो त जजिस अक्सरियती बुनियाद ते पार्लियामेंट हिन इख़्तियार खे ख़तमु करे सघनि था? हूंदो त हमेशह कोर्ट इहा कोशिशि कंदी आहे त जेको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आहे या एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली आहे उनखे कोशिशि कंदी आहे त उनखे कानूनी करार ॾिनो वञे। इहो सुप्रीम कोर्ट जी सॼी ज्यूरिस्प्रूडेंस में शामिल आहे त उनखे जेको आहे छो त अवाम जी चूंडियल पार्लियामेंट आहे ऐं सफ़ा जेकॾहिं जेको आहे फंडामेंटल राइट्स सां उहो खे टकराव में आहे कानून, त पोइ उन शिक खे कानून जे सॼे कानून खे न, पर उन शिक खे जेको आहे सो वाइड करार ॾिनो वेंदो आहे। या सॼो कानून जेको आहे सो जेकॾहिं सफ़ाई जेको आहे सो फंडामेंटल राइट्स सां जेको आहे सो बुनियादी तज़ाद में आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल कंहिं माण्हू खां राइट ऑफ अपील जो हक़ ते वठे थो त पोइ उन ते सुप्रीम कोर्ट उनखे डिक्लेयर करे सघे थी त दिस इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, ऐं उनखे जेको आहे सो अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करे अल्ट्रा वायरेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार ॾेई सघे थी। त पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट खे इहो अख़्तियार आहे, पर सुप्रीम कोर्ट जी सॼी ज्यूरिस्प्रूडेंस इन ते आहे त पार्लियामेंट जीअं त इलेक्टेड आहे उन जे करे पार्लियामेंट जे कंहिं बि एक्ट या प्रोविंशियल असेंबली जे कंहिं बि एक्ट खे पहिरियों त इहा कोशिशि कई वञे त उनखे बरक़रार रखियो वञे ऐं हतल इम्कान इहा कोशिशि कई वञे, ऐं जेकॾहिं सफ़ाई वायोलेशन आहे त पोइ जेको आहे सो या पहिरियों त उनजे प्रोविजन्स खे ऐं सफ़ाई एक्ट जेकॾहिं जेको आहे सो फंडामेंटल राइट्स जे ख़िलाफ़ु आहे त पोइ उनखे कयो वञे। त इन जे करे जेको आहे सो जस्टिस मंसूर अली शाह जेको चए थो त बाबा पार्लियामेंट इलेक्टेड आहे ऐं असीं हमेशह इहा कोशिशि कंदा आहियूं त उनजो एक्ट प्रीवेल करे ऐं सफ़ाई जेकॾहिं उनमें फंडामेंटल राइट्स जी का वायोलेशन आहे त पोइ असीं उनजो कंदा आहियूं तदारक। हिन में त फंडामेंटल राइट्स जी वायोलेशन आहे कोन, पाण जेको आहे पिटिशनर ने चयो त फंडामेंटल राइट्स जी वायोलेशन कोन्हे ऐं जेको आहे सो हीउ जेको आहे सो कानून ते असांखे एतिराज़ कोन्हे, पर पार्लियामेंट जी जुरिडिक्शन न आहे। जॾहिं त जुरिडिक्शन आहे पार्लियामेंट जी आर्टिकल 191 में त ऑटोमेटिकली तव्हां ॾिसंदव त केस उते ई ख़तमु थी वेंदो। ठीकु आहे। अच्छा ज़मीर साहब, ज़ाहिर हाणे जॾहिं इहो PPA हिकिड़ो अदालत में उन ते हली रहियो आहे, प्रोसीडिंग हली रही आहे, त हाणे जेकॾहिं इहो बिलफर्ज़ जेकॾहिं या 15 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस जी सरबराही में अगरि जेकॾहिं इन मामले खे तस्लीम करे थी वञे ऐं इहो कानून जेको एक्ट जेको लागू थी थो वञे, त छा पाकिस्तान में जेको बेल्टिंग जे ज़रिए जेका बेंच जी तश्कील थींदी, या अञा को ॿियो बि को दुनिया में तरीक़ेकार आहे जो चीफ जस्टिस जेको आहे उहो मास्टर ऑफ रूस्टर जे बजाए को ॿियो को रूल किरदारु अदा करे? चीफ जस्टिस जेको आहे सो पंहिंजो मास्टर ऑफ रोस्टर छा जो चीफ जस्टिस हो, जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जी जुरिडिक्शन इहा आहे, जॾहिं एॾो सारो पाकिस्तान में जेको आहे सिचुएशन थी आहे त बाबा तव्हां सुओ मोटो नोटिस वरिता आहिनि, उन ते माण्हुनि जी पब्लिक क्राए थी आहे, तव्हां उन पावर खे जेको आहे सो सही तरीक़े इस्तेमालु न करे सघिया हो, त पार्लियामेंट जो फर्ज़ थो थिए न, छो त अवाम खे त रिप्रेज़ेंट पार्लियामेंट थी करे न, लिटिगेंट्स खे जेका रिप्रेज़ेंटेशन करे थी उहा पार्लियामेंट थी करे न। त बाबा माण्हू तव्हां वटि अचनि था, तव्हां हुननि जा केस कोन था लॻायो, माण्हू अचनि था तव्हां हुनखे राइट ऑफ अपील कोन था ॾियो, तव्हां सो मोटो जा केसिस था हलायो, तव्हां अपीलूं कोन था ॿुधो, तव्हां ॿिया केस कोन था ॿुधो, छो त हुन में पॉलिटिकल एंगल आहे ऐं तव्हां पॉलिटिक्स ते असरअंदाज़ था थियो जेका तव्हांखे नाहे करणी। त उन जे हवाले सां मुंहिंजे ख़्याल में चीफ जस्टिस खे इहो पावर न हुजणु घुरिजे। पाकिस्तान जी जेका मख़सूस सूरत हाल आहे उन में साबित थी वियो आहे चीफ जस्टिस जे पास मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कई आहे। सही। अच्छा ज़मीर साहब, ज़ाहिर वक़्तु घटि आहे, आख़िरी सवाल हिकिड़ो ॿ चंद जेके मुख़्तसिर वठणु थो चाहियां, उन में इहो त चीफ जस्टिस पंहिंजी घरवारी सरीना ईसा खे ज़ाहिर जेका हलफ़ खणण वारी तकरीब हुई उन में पाण सां गॾु विहारियो, हिकिड़ी इहा डिफरेंट ऑफ जेका हिकिड़ी ओपिनियन जी जेका हिकिड़ी लुकिंग हुई, छा सम्झो था हिकिड़ी इहा अहिड़े क़िस्म जी जेका कोशिशि अॻु में पाकिस्तान में कॾहिं न आहे थी? हिकिड़ो इहो मामिलो आहे, ॿियो ख़ासि तौर ते जेको अदालत सिधो सो जेको हाणे जेका प्रोसीडिंग हली रही आहे PPA जी, उनखे स्ट्रीमिंग ॾेखारे रही आहे, उन जा मस्बत असर ॾिसो था इन सूरताल में जिते असांजी अदलिया जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ गुज़िरियल ज़ाहिर जेको चीफ जस्टिस हुयो उन में पहिरियों दफ़ा काफ़ी तनक़ीद बि थींदी रही आहे, पर हीउ हिकिड़ो नओं हिकिड़ो क्रिएशन थी आहे, जदीद ऐं जिदत मां फ़ाइदो वठण जी कोशिशि थी आहे, त इहो उनखे इन जो मुस्तक़बिल ॾिसो था त लाइव स्ट्रीमिंग जे ज़रिए इहे केस हलंदा हाणे? ॾिसो केस पंहिंजो हिकिड़ो त जेको पंहिंजो चीफ जस्टिस जी जेका वाइफ आहे उनखे जेको आहे कसम ते घुरायो हुयो, इहो त अनप्रेसिडेंटेड, इहो त तमामु सुठो जेको आहे सो अमल आहे
चीफ जस्टिस जो त उन पंहिंजे जेको आहे सो लाइफ पार्टनर खे ऐं औरतुनि जे हवाले सां बि जेको आहे सो इक्वलिटीअ जो मुज़ाहिरो कयो ऐं इहो पंहिंजो तमामु स्ट्रांग मैसेज वर्ल्ड खे ॾिनो वियो त असां वटि जेको आहे सो औरतूं इक्वल आहिनि ऐं उन्हनि जा राइट्स जेको आहे सो इक्वल आहिनि ऐं इहो मैसेज तमामु स्ट्रांग आहे ऐं इहो चीफ जस्टिस जेको आहे सो मुंहिंजे ख़्याल में तमामु बहितरीनु जेको अमल आहे ऐं नंबर ॿियो त जेको आहे सो इहा स्क्रीनिंग जेका आहे जेका थी आहे उन्हनि जो बि बैकग्राउंड आहे न हिकिड़ो त बाबा जेके ट्रांसपेरेंसी न आहे तव्हांजे जजमेंट्स में जेको आहे कोर्टूं जेके कमु थियूं उनजे करे जेको आहे सो असां पंहिंजो उनखे लाइव था ॾेखारियूं ऐं इम्पॉर्टेंट केसिस खे ॾेखारींदा ज़ाहिर आहे ॿियनि केसिस खे कोन ॾेखारींदा जेके इम्पॉर्टेंट केसिस हूंदा जिन में जेको आहे सो इंटरप्रिटेशन हूंदी कॉन्स्टिट्यूशन जी या जेके जेको आहे सो केसिस जेको आहे सो मुल्की सूरत हाल ते असरअंदाज़ थींदा ज़ाहिर आहे माण्हुनि जो बि इंट्रस्ट उन में हूंदो बाक़ी माण्हुनि जो जेको आहे सो ज़ाती केसनि में या अहिड़नि केसनि में जेको आहे सो मुंहिंजो इंट्रस्ट कोन हूंदो उनजे करे इहो अॻिते हली जेको आहे सो अञा पावर वधीक जेको आहे सो रेगुलेट थींदो ऐं इनखे रेगुलेट कयो वेंदो त मुंहिंजे ख्याल में इनिशियली त जेको आहे सो तमामु तासुर तमामु सुठो हुयो। ठीक है, वही मेहरबानी ज़मीर गुमरो साहब चवणो तो यही जो तरीक़ेकार जो इख्तियार किया है लाइव स्ट्रीमिंग जो वो अहम केसन में ज़ाहिर थींदो हर केस में तो हर मानू 24 कलाक भी मीडिया ते ॾिसंदो कोन बाक़ी अहम जेके केस आहिनि ख़ास तौर ते शफ़ाफ़ियत वारो जेको उनसर उथे तो वो उन जे लाइ इहो लाज़मी आहे। ॿिए पासे सरीना ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी घरवारी जेका कसम खणण वारी तकरीब में चीफ जस्टिस जे बराबर में चीफ जस्टिस जॾहिं बिहारी तो इहो बैरिस्टर ज़मीर गुमरो मूजिब इहो वाज़े पैगाम आहे त असांजी जेका माशरे में औरत जी जेका क़दुरु आहे उहो बराबर जी बुनियाद ते आहे ऐं इहो हिकिड़ो मस्बत पैगाम बि आहे ऐं मस्बत पैगाम खे मस्बत नमूने ई वठणु घुरिजे ऐं सरीना ईसा जो जेको जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा सां गॾु बीहणु इहो क़ौम जे लाइ बि पैगाम आहे त असां माशरे में जिते बराबरी जी ॻाल्हि कयूं था त हुते बराबरी वारा जेके क़दम आहिनि उन्हनि खे हक़ीक़त जी निगाह सां साम्हूं आणण में बि किरदारु अदा करियूं। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी त पतो इजाज़त ॾींदा अला भाई।